वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिन्होंने रफ्तार, हौसले और हिम्मत की नई तारीफ लिखी है। पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल्स प्रो लाइसेंस की हामिल हैं। फार्मूला 4 की रेसिंग में दुनिया को हैरान करने के बाद अब फार्मूला 3 की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई, सऊदी अरब में पली बढ़ी। आज हम मिलेंगे अर्शिया अख्तर से। जी हाँ, अर्शिया ने मैं ज्वाइन कर लिया। अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि आप जिस तरह से सऊदीया में पली बड़ी हैं, फिर रफ्तार से भी आपको इश्क हो गया, मुझे ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, किस तरह से ये सफ़र शुरू किया आपने? पहली बात आई थिंक कि सऊदी अरब में बड़े होना एक हर्डल एंड अ पुश एट द सेम टाइम था। आपको किसी चीज़ से अगर मना किया जाता है तो फिर आप क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो उसके लिए, राइट? दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। तो सऊदी अरब में तो ड्राइविंग नहीं अलाउड थी, तो हम लोग जिस दिन कोई नहीं कार्टिंग ट्रैक पे जाता था तो हम लोग चले जाते थे कार्टिंग करने। फिर यूएस आकर जब मुझे ज़्यादा कार्टिंग करने का और फिर रेसिंग वर्ल्ड में जाने का मौका मिला तो it's been like full on. ठीक हो गया। और अर्शिया, व्हाट्स अबाउट द जर्नी, हाउ डिफिकल्ट दैट वाज? क्योंकि जब भी किसी खातून के लिए कोई जर्नी होती है जो कि किसी मर्दाना खेल में हो, जो कि मेनली मेल डोमिनेटेड हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, फैमिली से लेनी पड़ती हैं, माशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपकी ये कहानी में कुछ इस तरह की मुश्किलात हैं? जी, I mean I'd say कि जितनी भी फीमेल्स होंगी, I'd say majority of the females, not सारी मगर majority have felt like similar issues. आपको स्टार्ट से ही मतलब कहा जाता है कि आप कर दोगे, ये श्योर हो। फिर इन्वायरमेंट जैसे आपने कहा है कि मेल डोमिनेटेड होती है, तो फिर उससे भी थोड़ी सी रिजर्वेशंस आती हैं, स्पेशली हमारे कल्चर के थ्रू। फिर सेकेंडली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, आपकी कैपेबिलिटी पे हमेशा क्वेश्चन किया जाता है। मगर आई कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग मदर, मैंने उनको हमेशा पुश करते हुए देखा है, तो वही चीज़ that's what I look into. एग्जैक्टली और पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अर्शिया, इससे वैसे ही करेज इंसान का डेवलप हो जाता है। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है FIA का प्रो लाइसेंस जिसकी हमने इंट्रो में बात की थी, वो लेना भी कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए भी तो आपने बहुत से चैलेंजेस को अबूर किया होगा। जी, तो पहली तो बात यह है ना कि मैं किसी रेसिंग फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। मैं बिल्कुल लाइक हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी मदर डॉक्टर हैं, बाबा इंजीनियर है, तो वेरी साइंस ओरिएंटेड जिसे कहते हैं। और कोई गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी, कोई पाथवे क्लियर नहीं था। तो काइंड ऑफ फाइंडिंग आउट कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आई थिंक कि वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वही चीज़ अब मैं दूसरों के लिए आगे आसान करना चाहती हूँ फॉर नाउ, और दैट्स व्हाट आई डू डेली बेसिस पे। जो भी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उनकी क्वेश्चंस आंसर करना जितनी हद तक मैं कर सक रही हूँ आजकल, गिविंग आउट नॉलेज। ठीक हो गया। और ये भी अर्शिया बताइएगा, जो गज़ल का सवाल था वो वहीं पर रह गया कि लाइसेंस किस तरह से हासिल होता है, किन मराइल से हासिल होता है, वो तो हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी, सो फॉर टू गेट दैट लाइसेंस आपको पहले लोअर लेवल फार्मूला कार्स में करना होता है, और उसके लिए स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हॉर्स पावर टू कार वेट की रेशियो में सर्टेन होती है डिविजन, लाइक 2 to 3 या 3 to 4 रेशियोज। एंड देन आप सर्टेन स्पीड्स पे और सर्टेन टाइम्स का आपको चैलेंज दिया जाता है। आपकी पेनल्टीज कितनी है, that's a big factor. आप ये नहीं हो कि आप 10 रेसेस कर रहे हो तो आपको इनमें से 8 में आपके पास पेनल्टीज हैं, और फिर सर्टेन नंबर ऑफ चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेना होता है, और 10 टॉप पर्सन में कम्पीट करना होता है। अच्छा अर्शिया, ये बताएं, हम फार्मूला 4 की बात कर रहे हैं, फार्मूला 3 का भी जिक्र हम कर रहे थे, उसके हवाले से भी अब तैयारी कर रही हैं, कैसे, कितना डिफरेंस है इन लेवल्स में? I'd say कि Formula 4 is first like basic foundation of professional formula racing, right? कि वहाँ से start होती है, उससे जो लोग होती है सारी those are semi professionals basically। और Formula 3 it's very intense, क्योंकि at that point आपकी कार की horse power double हो जाती है Formula 4 के through। braking पूरी change हो जाती है, जो कार है it becomes really finicky basically। ये थोड़ा सा इनपुट दो तो काफी ज्यादा रिएक्ट करती है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट कार, काइंड ऑफ वर्किंग विद इट, और दोनों में साइड बाय साइड ट्रेन करना, आज से के सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। ठीक हो गया। और पाकिस्तान जैसे मुल्क की अगर बात की जाए अर्शिया, तो यहाँ पे भी मोटर स्पोर्ट्स का इतना कॉन्सेप्ट
नहीं है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। तो آپ جب آگے بڑھیں گی تو ساتھ ساتھ کوئی سعودیہ یا پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے پروجیکٹس ہیں ذہن میں کہ یہاں پہ اس کھیل کو کس طرح سے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ No, thank you for bringing up this question. Actually, میں actively, reach out کر رہی ہوں towards like کہ circuit racing کیسے ہم پاکستان میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, as well as جو فارمولا ٹیمس ہیں یونیورسٹیز میں ان کو بھی خود سے ریچ آؤٹ کر رہی ہوں at this point, کہ میں ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتی ہوں. تو I'm trying to figure that out. باقی آج سے کہ پاکستان میں انٹرسٹ ہے, اویئرنیس نہیں ہے اور ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. دیٹس the difference. تو عرشیہ, کیا آپ اس لیول پر بھی کام کر رہی ہیں یا پھر کرنا چاہتی ہیں کہ لوگوں کو یا پھر ان نوجوانوں کو اور اسپیشلی لڑکیوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے؟ جی بالکل. تو میں US میں آلریڈی یہاں پہ فیمیلس کے اورینٹیڈ پروجیکٹس میں کام کر رہی ہوں, مگر دیٹ از بیکاز کہ میں اپنی نالج بلڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے کرتے ہیں, کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کو آپ مینٹر کرنا بھی چاہتے ہو تو پہلے آپ کو خود سیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے مینٹر کرنا ہے. مگر ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ آئی ہیو کپل پروجیکٹس. ٹھیک ہو گیا. اب عرشیہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فارمولا ریسنگ کی بات ہوتی ہے, 4 کی ہے یا پھر 3 کی ہے, یہ کھیل بھی ایکسپینسو کھیل ہے یا پھر, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اسپانسرز نہ ہوں تو پھر آپ وہ گاڑی کیسے افورڈ کریں گے, لائسنسنگ کے پروسیس بہت لمبے چوڑے پروسیس ہوتے ہیں. بالکل. تو میں میڈیکل بیک گراؤنڈ سے حصہ رکھتی ہوں تعلق, تو اس وقت ہم اپنی پوری سیلری لگا رہی ہوں اس پہ. مگر وہی ہے کہ جی پاکستان کو پریزنٹ کرنا ہے, آپ کو اپنی ڈریمز بلڈ کرنی ہوتی ہیں, اس کے لیے کر دو. مگر ایٹ دس پوائنٹ آج سے کہ میرے پاس سیٹس اویلیبل ہے, مطلب کہ میں نے کوالیفائی کر دیا, سب کچھ کر دیا. سب سے بڑی ہرڈل جو میں اس وقت فیس کر رہی ہوں از اسپانسرشپس, از that monetary support. So hopefully, reaching out to different companies, hopefully, there will be some support out there. بالکل عرشیہ, ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, یو پیپل آر دا پاورفل ایگزامپل فار دوز ہو وانٹ ٹو انٹر ان دس فیلڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس جو کھیل ابھی آپ کا ہے, جس پر آپ ورک بھی کر رہی ہیں, اگلے کچھ سالوں میں کیا اس کی مزید ایکسیپٹنس ہوگی نوجوانوں میں, یا پھر ابھی بھی ہے, کس لیول تک ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہے, مگر آئی تھنک کہ وہ we are at that position کہ کہ ہمیں ڈریم کرنا الاؤڈ نہیں ہے بیسکلی, کہ آپ خواب دیکھنے کے لیے بھی تو آگے سے کچھ ہونا چاہیے نا, آگے سے لائک امیجنیشن کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے ہوتا ہے فاؤنڈیشن. تو آئی تھنک وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستانی کافی پیپل آر گیٹنگ انٹو موٹر اسپورٹس, صرف ریسنگ سائڈ پر نہیں, بٹ آلسو ایڈمنسٹریشن, اسٹوڈشپ, بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپس آف there are venues to get into racing and to represent Pakistan in motorsports, right, at an international level. آپ مارشلنگ کر سکتے ہو, آپ اسٹوڈشپ کر سکتے ہو, جس کے لیے کافی ایزی انٹری ہوتی ہے. تو اس کی بھی اویئرنیس کرنا از ویری امپورٹنٹ as well. تو آئی سی کہ آج سے کہ نیکسٹ 10 years میں ول بی ان اے مچ بیٹر پلیس انشاءاللہ. اچھا عرشی, ہمارے ساتھ بہت سارے باکسرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس, تو ان کو بھی یہی گلہ ہوتا ہے. میں آپ سے بھی وہ سوال کروں گا کہ وہ جب پاکستان کا فلیگ لگاتے ہیں, پاکستان کا ٹیگ اپنے ساتھ لگاتے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اسپانسرشپ اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہوتی ہے, اسپانسرز ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. سیم از دا کیس ود یو, یا پھر آپ کو بھی اسپانسرز مل جاتے ہیں, یا پھر آپ اگر US کی جانب سے یا پھر سعودیہ کی جانب سے کھیلیں تو اسپانسرز کسی اور حساب سے آپ کو ملیں گے؟ نہیں, یہ مسئلہ مجھے بھی ابھی اچھا خاصا فیس ہو رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ. لائک آئی سیڈ کہ اس وقت آئی ایم ایٹ دیٹ لیول. اگر میں اسٹیپس کی آپ کو تھوڑا سا جسٹ ٹو کم بیک اے لٹل بٹ, بیسکلی جو ٹریڈیشنل راؤٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ راؤٹس ہوتے ہیں, تو فارمولا 4, 3 یا پھر F1 اکیڈمی یا فارمولا ریجنلز ہوتے ہیں. تو اگر مجھے F1 اکیڈمی میں جانا ہے تو اس کے لیے جو اس سے پہلا اسٹیپ ہے, اس کے پاس میرے پاس سیٹ ہے, پر اگین فائنینشیل ایشوز ہیں, رائٹ. اور وہاں پہ فائنینشیل ایشوز کہاں سے آ رہے ہیں کہ جی میں پاکستانی فلیگ کو از واٹ آئی ایم ریپرزینٹنگ. تو دونوں دوسرے کنٹریز, US ہو یا پھر, کیونکہ میں صرف US میں ریس نہیں کر رہی ہوں, میں نارتھ امریکن کانٹیننٹ کے ساتھ ریس کر رہی ہوں, ہمارے ساتھ یورپین ڈرائیورس بھی ریس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ باقی کنٹریز کیوں سپورٹ کریں گے اگر میں ان کے فلیگ کے انڈر نہیں ریس کر رہی, یا وہاں کی لوکل کمپنیز کیوں سپورٹ کریں گے اس طرف سے. صحیح. اچھا عرشیہ, اب یہ باتیں تو ہم نے کر لی ہیں کہ کتنی مسائل ہوتے ہیں, کتنے چیلنجز ہوتے ہیں, اور پھر کتنے فنڈس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک خوشی بھی ہوتی ہے جب آپ کسی لیول پر جاتی ہیں اور پھر آپ کو یہ کہہ کر بلایا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے یہ چیز, یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. کیسی فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت آپ کی؟
100%. अभी मेरी जो लास्ट रेस हुई है तो इतने सारे like there were 30 drivers मेरे साथ रेस कर रहे थे, and then when they presented के then there's Arshia जो पाकिस्तान से है and that's her native country और वो यहाँ पे present कर रही है, तो it was good to hear कि मैं Inter-X पे जाके दूसरी तरफ से भी like as a steward और race operations में भी काम करती हूँ, and we do not hear पाकिस्तान का नाम कभी भी, तो it just felt I'd say कि a relief almost कि हम भी यहाँ पर आ गए. बिल्कुल अर्शिया, और मुझे ये बताइएगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप पाकिस्तान में इस गेम को किस तरह से एलिवेट कर सकते हैं। मेरे जहन में कुछ और सवाल भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास वक्त भी है, कि पाकिस्तान में उस तरह से अभी तक ट्रैक्स भी नहीं हैं कि जो रेसिंग के ट्रैक्स होते हैं, फिर उस तरह का आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। सो इसको किस तरह से हम कमर्शियल आस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, स्पॉन्सर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि ये गेम तो दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि जिस तरह की बड़े बड़े गेम्स की व्यूअरशिप होती है, इस तरह की इस गेम की व्यूअरशिप होती है। अभी जो मेरी लास्ट रेस थी उस पे 65,000 लाइव अटेंडेंस थे, राइट? तो those are the people जिन्होंने टिकट देकर अटेंडेंस दी है, in person. So yes, and that's not even at like the world championship. That's not F1. That's where I'm at. So yes, popularity काफी ज़्यादा है throughout the world. जो आपका क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास karting tracks हैं, it's easy to convert वहाँ onwards. Like हमारे पास फाउंडेशन नहीं है, हमारे पास ऑटोक्रॉस है, हमारे पास rally racers हैं, जो काफी hurdles से already used to होते हैं, and they know they have that racing technique. हमारे पास drag races हैं, drifters हैं that understand like car control and all of that. So talent is not being the issue right now. The issue is infrastructure. तो उसके लिए I would say कि हमें it's about time कि हम proper motorsport federation with government body establish कर सकें, जैसे कि बाकी sports की भी हैं. Arshia, lastly मुझे ये बताएगा, what are your goals for the next few years in racing? मेरे personal goals, well, for now, like fingers crossed, अगर funding का थोड़ा सा sort out हो जाता है तो this year inshallah I'll be in Formula Regionals and next step will be F1 Academy. ठीक हो गया अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शिया हमारे साथ मौजूद थी, जो कि फॉर्मूला रेसर भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।